Bon, salam alaikum. Donc, on est là aujourd'hui pour donner la liste des joueurs qui khadrou à la match de qualification de la Coupe du Monde. Douzna les matchs amicaux ou d'abord rendons la réalité de la compétition. Donc, كيف ما شفتوا عندنا match normalement مع l'Érythrée ou مع la Tanzanie. Le match de l'Érythrée jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la confirmation officielle de la FIFA qu'il est complètement annulé, même si les écoliers sont en bonne voie d'annulation. Mais aujourd'hui, on est obligé officiellement de se dire qu'on peut peut-être au dernier moment jouer ce match. Donc voilà, on a comme la liste les 25 joueurs l'Égypte pour la qualification. D'habitude, quand des fois 26, 28, 25, parce que maintenant on rentre dans les qualifications, qu'il y a 23 joueurs la feuille de match, ou Dima kan ou la juge en cas de blessure. Et ce qui est important aussi, les dernières nouvelles, il y a la décision de la CAF de la compétition de la Coupe d'Afrique. Donc ça retire beaucoup d'options et de choix, mais on s'adapte. Donc pour le groupe Qatarfo Kulchi, les prochains matchs et la liste des joueurs convoqués, donc pour le match Érythrée et Tanzanie. Donc on a les gardiens de but. Pas de changement par rapport à la dernière fois. On a Mounir Al-Khajoui ديال الوحدة, Yassine Bono ديال الهلال, Saoudi ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, donc on a Abdel Kabir Abqar ديال Deportivo Alaves la Liga, Naïf Aguerd de West Ham Première Ligue, Ghanem Saiss ديال Shabab Saoudia, Younis Abdelhamid du Stade de Reims en Ligue 1, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Youb Amloud ديال Wydad, Nosser Mazraoui ديال Bayern Munich ou Atiatullah ديال Wydad. Les milieux de terrain, Amir Richardson du Stade de Reims, Ligue 1, Sofiane Amrabat Manchester United, Yahya Jbran du Wydad, Azdin Ounahi de l'Olympique de Marseille, Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Bilal Khannous de Genk Belgique. Les attaquants, Anna Tariq Tissoudali de Gent, Youssef Nassiri de Sevilla, Ayoub Kahbi de l'Olympiakos, Amin Adli de Leverkusen, Hakim Ziyech de Galatasaray, Anna Sofiane Diop de l'OGC Nice, Hamin Harit Olympique de Marseille ou Abdel Samad Zazouli d'El Betis de Séville. Donc voilà la liste finale, 25 joueurs Fali Goultkom, et on passe aux questions. Tout de suite on enchaîne. Donc كما قلت لكم الاخوان انا تعرفكم كاملين دونك غير دايزين مباشره في لو سيت ديالنا نبغيو السميه كامله والمنبر اللي تشتغلوا فيه ونعطي الكلمه باش نبداو الى تحترموا لا جونيس. عبد الهادي الناجي، جريدة النخبة. الملاحظة الأساسية أنا ما غنتحدثش على مسألة ديال الاختيارات ديال المدرب، نقدر ما غنتحدث على مسألة اللي مهمة جدا هي المحيط ديال المنتخب الوطني، خاصة أننا أصبحنا نلاحظ العديد من الطفيليين المتواجدين بين قوسين الوسطاء والسماسرة، الشيء الذي أفسد أجواء المنتخب الوطني. وهذه نقطة كانت كتركز عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تطهير المحيط، وبدات في هذا العمل هذا. لكن للأسف الشديد هو أننا بدينا كنلاحظوا هذه المسألة هذه اللي في الحقيقة هي حالة غير صحية بالنسبة للمنتخب الوطني. بالإضافة إلى نقطة أخرى اللي مهمة جدا، هو أنك نلاحظ بأن المنتخب الوطني لا زال ينام في العسل من بعد التتويج ديال قطر، والدليل على ذلك هو المستوى المتواضع اللي دار فيه خلال اللقاءات. الله يخليك، عرفتي علاش؟ حيت عندنا 30 دقيقة وخاص كل شيء يعطي السؤال ديالو ويمشي نمشيو لا كيستيون ديريكت. تفضل، هادو النقاط ديالك انت. اوكي، ندوزو للسؤال. تفضل.
Une question. Il y a une question, يجاوب عليها. لا mais par rapport à la liste. Par rapport à la liste. احنا اليوم على la liste ماشي على l'ambiance générale ولا. La liste, il y a pas de problème. مرحبا بكم وبكل شرف. السلام عليكم. سي وليد الركراكي، نلتقي كالعاده في مثل هذه المناسبات، وطبعا احنا كاعلام شريك استراتيجي للفريق الوطني اللي كان دائما نتطلع انه يكون دائما في المستوى ويسعد كل المغاربه. سي وليد، غندخل معك مباشره في السؤال. انا جلول تويجر من جريده المنتخب. كما جرت العاده باللي كنتي في الفتح وكنتي في الوداد، دائما كتامن بواحد الفكره بان او الفريق الذي ينتصر بانه ما كيتغيرش، كتبقى دائما محافظ على نفس التركيبه البشريه كما جرت يعني في المعسكر ديال الشيلي اللي كان سابقا. اليوم واش يمكن نعتبروا ان هذه اللائحه اللي قدمتيها لينا اليوم غادي تكون هي النواه او هي الاساس اللي غادي تمشي ان شاء الله لكوت ديفوار؟ واش ايضا بان مساله التجريب انتهت؟ وشكرا. لا با دو تو. بحال اللي كنقول ديما كنشوف ماتش ابري ماتش، واللي مهم هي لا ليست اللي كندير اليوم ماشي هي اللي غتمشي لا كوب دافريك. وكتعرفوني بحال اللي كنقول لي بلاس سون شير اليوم في ليكيب ناسيونال. جو ريغارد لي زيتا دو فورم، جو ريغارد اوسي الجروب. مرة ما كنبغيش نبدل بزاف. عندنا اون اوساتور جلوبال بيان سور، كاينين شي لاعبين اي سون ان افونس على شي واحدين. يا دي كادر اللي ما نقدروش نبدلوا هيدا باسكو اون كومبيتيسيون امبورطونت في شهر واحد. مي لي بلاس سون انكور ا جوي. انكور مازال اليوم كاين 25 لاعبه، سا فيدير كاين جوج اللي غيخرجوا من هاد لا ليست. وملي كتشوفوا العزوزي مبليسي، عندها ملاح مبليسي، بوفال دابا عاد رجع من لا بليسيور. عندنا بزاف دراري اللي يستاهلوا حتى هما يكونوا هنا. Aujourd'hui le groupe ديالي عندي pratiquement 40 ou 50 joueurs اللي يقدروا يدخلوا في لا ليست فينال ديال لا كوب دافريك. دونك اليوم يا هاد لا ليست بيان سور كاينين اللي غيلعبوا البلاصه ديالهم في هذا الماتش ديال الكاليفيكاسيون، وكاينين مازال مع لي كلوب ديالهم يقدروا يرجعوا. كاين دي جوار اللي جاوا في الاخر في لا كوب دو موند ويقدروا انكور يجيو شي واحدين في الاخر في لا كوب دافريك. Ça a toujours été mon état d'esprit. On va réfléchir avec le staff باش نديروا les meilleurs choix possibles في la Coupe d'Afrique. بحال اليوم c'est un choix ponctuel. غادي نجي هنا، غادي نمشيو من للغوش للميليو للدروات. سي وليد صباح الخير، معك علي بلياشي، صحفي مهني بشبكة إذاعة راديو بلس. سؤالي من آخر ندوة صحفية اللي كانت مقابلة ليبيريا، قلتي بالحرف لأنه لي تيست غيساليو بهذه الكلمة، لأنه غندخلوا للأمور الجدية اللي هي تصفية كأس العالم وكذلك كأس إفريقيا. نلاحظ جديد اللائحة هو اللاعب سفيان ديوب، لاعب فريق نيس الفرنسي. لماذا تم استدعاء هذا اللاعب وشكون هو هذا اللاعب؟ شكرا. اول حاجه ملي قلت لي تيست غيساليو لي تيست في لو كوتي تاكتيك ماشي في لي جوار، باسكو اي جوار اللي غيكون مزيان ماشي علاش قلت غنسالي لي تيست ما يقدرش يجي. اون شيرش توجور لا كاليتي في ليكيب ناسيونال. لي تيست في لو كوتي تاكتيك جربنا مع ليبيريا 4-2-3-1، جربنا بزاف د لي جون جوار، جربنا في كوت ديفوار ولا في شهر 6. Maintenant, on va revenir à la compétition. Donc, bien sûr, la compétition, le système de jeu, l'état d'esprit, Sofiane, c'est un joueur qui a depuis ma prise de fonction. كنا على لا ناسيوناليتي سبورتيف، كان بزاف على الوراق وعلى بزاف د الحوايج ما قدرش يجي قبل منا معنا. كان عنده دي بليسيور اوسي. دابا راجع مع نيس، سي ليكيب كي بروميير دون الشامبيونات دو فرانس، كان انترناسيونال في الكاتيجوري جون ديال فرنسا. سي ان جوار دو تالون، كان في موناكو قبل. فوالا سي ان جوار اللي يقدر يلعب في ميليو، يقدر يلعب في جناب، يقدر يلعب 10. سي ان جوار كي بوفي شوازير دوطخ بيي اوسي، واختار المغرب. وديما كنقولها وكنقولها لكم، كنعاودها لكم. دي فوا فو فويي بوكو دو نون في لا بريس، في لي ريزو سوسيو، هذا واش باغي يجي. الخدمه ديالنا كنديرو en off. On annonce que quand ils sont sélectionnés, et Sofiane, ça fait longtemps que sa décision elle a été prise et c'est le moment. Ken blessé le dernier rassemblement, Makdar Chiji. D'abord, il est plus blessé, marqua le dernier match contre Rennes.
راجع من blessure et c'est bien que قبل la Coupe d'Afrique تا هو يدخل في الجروب يعرف الجروب واش من بعد غيكون في la Coupe d'Afrique الله اعلم en tout cas il mérite aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Très bien. Dernière à gauche, on va نمشيو للوسط. دريس تزارني جريدة العمق. دريس تزارني صحفي رياضي جريدة العمق. وليد تمت المناداة على يحيى جبران كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا واش وليد الركراكي لقى داك الشيء اللي بغاه في جبران في الماتشات الأخيرة. يحيى كنعرفو depuis قبل الوداد. يحيى كيعرف السيستيم دو جو ديالي وديما كنعاودها واحد الوقت نزل شويه ديال المستوى ديالو وديما كنقول j'essaie d'être le plus honnête possible ديما في لا ليست ديالي. يحيى يرفيان à son meilleur niveau. عندنا عزوزي كان يستاهل حتى هو يكون ولكن عزوزي يمكن يحيى يكون ما يكونش بالحق العزوزي دبليسا دونك كتحل في واحد بوست اللي عندنا شويه د المشاكل مي ما كانش سفيان امرابط دونك فوالا يحيى سي سيكوريتي بالنسبه لي في لو بلان و لو ستيل دو جو في ليتا ديسبري. عمري ما عندي شي حاجه نقول ملي كيجي المنتخب باغي يتقاتل ديما باغي يعطي الماكسيموم اي جو بونس كو مع الماتشات الاخرين في الافريكان ليغ بين ملي يقدر يجي يعاوننا دونك فوالا طونك كيبقى في مستوى il peut être sélectionné معايا et aujourd'hui je pense qu'il mérite يكون معنا. تفضل غادي نمشيو هنا. السلام عليكم. زوير حجاري موقع لو 360. سي وليد في حاله تاكد انسحاب فريق المنتخب اريتريا شنو البلان بي ديال وليد الركراكي في هذا لا دات فيفا؟ والبلان بي اول حاجه واخا ولا لعبنا ولا ما لعبناش خصنا حنا نوجدوا اون سيمين ديفيرونت بالحق باش نلعبوا ان ماتش سو سرا امبوسيبل بيسكو كاين لي كاليفيكاسيون كاس العالم في الافريك كامله دونك ما كانش فراقي اللي يقدروا يلعبوا معاك وتورغانيزا باش تجيب فرقه دونك ولا ما كاينش اون فير اون سيمين نورمال بالعكس تكون مزيان عندنا الوقت باش نوجدوا كاو على الماتش ديال تنزاني و بوتيت لو فواياج شونجي لا دات دو ديبار غنشوفوا كلشي هادشي من مي غتكون اوفيسيال بالحق غيان بارتيكولير ما زعما ولا طلبتيني واش غنلعبوا شي ماتش ولا ما كنفتشوش وما غاديش نجبروا توت فاسون. Très bien. Alors, قبل ما نعطيو الكلمة للأخ ديال l'opinion, غادي نرجعوا si tu le permets coach la question qui a été posée en ouverture par notre vétéran Sénaji par rapport à justement à l'influence des agents de joueurs autour de l'équipe nationale, comment vous arrivez à préserver c'est-à-dire le milieu les agents loin de l'équipe nationale. Alors مزيان c'est une très bonne question parce que كنشوفوا بزاف ديال pareil بزاف الناس كيهضروا في l'influence des agents. Alors premièrement les agents brétio la ma brétioche c'est les agents des joueurs donc quand on se met en contact avec certains joueurs binationaux ou là des joueurs souvent c'est تعيط d'abord le manager ديالو باش يتصل باللاعب ça c'est des obligations كانوا قبل مني وكان مع اي فرقه في العالم كيدوز هادشي ملي كتبغي تهضر مع كريستيانو رونالدو قبل خصك تهضر مع جورج مينديز باش يتصل برونالدو ça c'est la règle. Maintenant l'influence des agents بالنسبه لي ما نقدرش نهضر على هادو قبل ولا اللي جايين مورايا il y a aucune influence puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qui me plaît chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, eh ben forcément, je m'intéresse au joueur et je prends contact. Mais si la question sous-jacente, wesh un agent يقدر يجيب واحد اللاعب ديالو alors إما ما كتعرفونيش إما ما كتعرفوش كيفاش كنفكر mais il y a pas un agent qui va ramener un joueur في l'équipe nationale parce que كنعرفو parce que كنشرب قهوة معاه ولا parce que par contre واش كنعرف des agents forcément لعبت الكرة j'ai été entraîneur j'ai été joueur il y a des joueurs qui sont devenus agents il y a des agents مع شكون خدمت انا quand j'étais joueur donc forcément عندي une relation بالحق باش يجي يقول لي واش تقدر تعيط للاعب ديالي ce n'est pas le cas ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas بالعربيه عمرها ما كانت ما غاديش تكون وعمرها ما غادي تكون. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question wesh hada jab l'ab. Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que en regardant bien Hakimi le manager Spagnoli, Amloud ما نعرفوش عنده manager, نايف عنده واحد manager مغربي من فرنسا, سيس عنده واحد manager كان لاعب, أبقار عنده واحد manager كنعرفو,
Abdelhamid, واحد manager آخر ما كنعرفوش, Mazraoui, hein. Et peut-être il y a, sur les 25, peut-être il y a 20 agents différents. Allez, peut-être je me trompe. Peut-être 18 agents. Donc voilà, ما كانش واحد اللي عنده 10 لاعبة في هاد الفرقة. Comme ça c'est clair et net. Très bien. C'est Naji. Mustafa Yassine, l'opinion. Je pense que M. Walid Regragui, si on voit de près les composantes de cette équipe nationale, les différentes lignes, je pense que c'est la défense qui souffre le plus de lacunes. Et surtout que le Maroc maintenant, nous ne visons pas uniquement le match de la Tanzanie, mais nous visons la Coupe du Monde 2026 et plus tard la Coupe du Monde 2030 que nous allons accueillir. Donc je pense que les joueurs, il y a plusieurs trentenaires, c'est-à-dire des joueurs qui dépassent la trentaine. Et je ne pense pas que ces joueurs feront la question, c'est Yassine. La question. Est-ce que vous ne comptez pas par exemple, assurer une certaine relève et c'est-à-dire miser surtout sur les jeunes au niveau de la défense. D'accord. Alors, Achraf Hakimi, 25 ans, Mazraoui, 25 ans, je pense, Aguerd, 27 ans. Après, il reste Romain Seyss. Donc, كتشوف لا بالحق دابا كنهضروا على la défense اللعبة. Donc les 4, il y a 3 qui peuvent encore jouer, je pense. Aller à garde, كنعرفوا مزيان l'hygiène de vie. كتشوف les défenseurs centraux كيلعبوا حتى 34 سنة. Donc il a encore 7 سنين. ديال الكرة يمكن في l'équipe nationale, إما ولا بغيتو تحيدو قبل. Achraf, je pense qu'il a encore 10 ans. Mazraoui, 10 ans. Donc je pense que votre question elle est axée sur Romain Seyss. يمكن. بالحق عبد الحميد دابا عاد جا وما كانش بالحق دابا رومان سيس هو اللي كيلعب. Donc justement, pourquoi Abdelhamid, c'est très bien comme ça on explique parce que je suis là pour ça et comme ça tout est clair, comme ça la vision de claire. Abdelhamid, c'est pas quelqu'un sur qui je comptais au départ, ou qui a Arfa, et j'ai toujours été clair justement pour préparer l'avenir. Mais à un moment donné, on a la compétition اللي جايه في شهر واحد اللي justement on a des joueurs d'expérience parce que باش بحال اللي قلتي دي coupe du monde ou دي coupe d'Afrique, il faut des joueurs d'expérience. اللي كيسحبلو في l'équipe nationale غتلعب les jeunes ou غتجي تمشي دير الارقام, c'est j'ai pas vu une équipe nationale gagner des titres avec une équipe de moyenne d'âge de 23 ans ou là 24 ans ou là 25 ans. هادي إما في فيفا ولا في بلاي ستيشن تقدر ديرها بحق في الكرة بصح. Il faut des joueurs d'expérience. Donc le cas d'Abdelhamid, il est précisément dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a Romain Seyss qui est expérimenté. Justement, Fad la défense, les Kadgoul, elle est vieillissante. Au contraire, moi j'ai vu qu'elle était peut-être trop jeune. Orsnan Djibo, des joueurs d'expérience, Béchiaouno had groupe. Et si on a besoin sur des matchs précis d'un joueur d'expérience, ou là Romain par exemple, ما يكونش مستوى ديالو ولا يكون بليسي, تكون عندنا une option d'un joueur اللي عنده جريبه l'expérience في لو نيفو. وعبد الحميد هادشي اللي كيحتي لي. ولا شفتي قبل جبنا شادي رياض في شهر يمكن كان في مارس ولا افريل كان جا, il commence à jouer au Betis de Séville, donc c'est bien, c'est un joueur d'avenir, mais qu'on laisse à disposition des U23 باش حتى هو يلعب الماتشات ويتعلم. وعندنا أبقر qui lui aussi, je crois qu'il a 25 ans ou 24 ans, qui joue en Liga, qui est un joueur d'avenir. عندنا encore Dari اللي إن شاء الله يدي بلاصتو ويخدم بحال اللي دار نايف اللي كان في ديجون باش يكون في le futur. Et on cherche aussi des options pour le futur. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est actuellement. D'abord, je pense qu'on a une bonne défense. Contrairement à ce qu'on dit, je crois qu'on a pris 9 buts depuis que l'Égypte. On a pris 9 buts, ça peut paraître beaucoup, mais sur les 17 matchs, il a Amna, je crois, 8 matchs contre des top 20 mondiaux, 7 matchs contre le top 10. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2018, en 4 ans, elle a un match un top 10, il y a l'Argentine. Donc, quand tu joues le top niveau mondial, tu n'as pris que 9 buts, c'est-à-dire que notre défense, quand même, elle n'est pas si mauvaise que ça, et justement, elle se porte bien. Mais c'est aussi une pensée, le futur, les Kanchofo, tout le temps d'améliorer l'équipe, ou c'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe olympique, les Hamdoullah, les Jeux Olympiques, les directeurs Marais Kebro, Inch'Allah. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, est-ce que vous êtes toujours intéressé par le joueur Ibrahim Diaz? Et est-ce que Soufiane Rahimi n'a pas le droit à une chance avec vous? Merci. Alors, par étapes, normalement c'est
une question, mais on va accepter parce que c'est mon ami, on va faire deux. Donc, Brahim Diaz, Hadart ala Brahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressé. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fera pas. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale, ça veut dire que tu es à 100% convaincu. L'équipe nationale a tahté, qu'on tient à tahté l'équipe nationale. Si de ces deux côtés, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh ben les binationaux, moi, ce qui me concentre, c'est aujourd'hui, c'est souvent les joueurs qui économent ou les qui diront le choix, بحال عدلي, بحال ديوب, بحال حارث قبيل, بحال زياش, بحال كاملين اللي اختاروا المغرب ولا حكيمي. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit. Je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens ils pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu, وتهضر مع اللعابه اللي عندهم باهم ولا يماهم مغربيه باش نشوفوا l'état d'esprit اللي عندهم واش باغيين يلعبوا معنا. ومني شي نهار ولا شفتوا ابراهيم دياز هنا, ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous le voyez pas, c'est que ce sera pas le cas. Donc voilà. Mais c'est un joueur bien sûr qui nous intéresse. Deuxième cas pour Sofiane. شنو نقدر نقول لك ملي كتشوف لا ليست ملي كتشوف اللعابه اللي ما كاينينش بيان سور كو سفيان يقدر يكون عنده شانس بالحق. علاش ما كتهضرليش على مراد باطنا؟ علاش ما كتهضرليش على دوت جوار اللي تا هما يستاهلوا اللي تا هما في مستوى en particulier علاش سفيان باطنا je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi en Arabie Saoudite, lui aussi pourrait mériter. Il y a plein de joueurs qui méritent. Tu sais, ma liste, elle n'est pas à 100%. Moi aussi, quand dire des erreurs, moi aussi, j'ai un mode de pensée. Lyoum, j'estime que les joueurs, il y a Andy Fejneb, que ce soit Zelzouli qui joue au Betis de Séville, qui a 23 ans, Sofiane Diop qui a 24 ans, Adli qui a 24 ans, Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés. Il y a un joueur comme Sofiane Bouffal, Lyoum, qui lui aussi, Iqdar Istahel, parce que Htanaf Coupe du Monde, Ando Makenj. J'essaye d'être le plus logique possible. Après, c'est ce que je dis, il y a des choix de carrière, les Kaidiro, que tu pars d'un peu plus loin que Chiwahdin. Bien sûr que Sofiane, il aurait mérité, il peut encore mériter, il peut encore avoir sa chance, peut-être à Tchoufouf la Coupe d'Afrique, ou là, Praf Moustawa, que des joueurs ne sont pas bons, mais aujourd'hui, ma décision, c'est celle-là. Mais si j'ai rien contre Sofiane, Sofiane c'est un joueur que j'adore, Rahimi, que j'ai toujours aimé quand il était au Raja. Il a porté le Raja sur ses épaules. Aujourd'hui, il a fait le choix, je ne sais pas à quel âge, 23 ans, 24 ans, d'aller à l'Ain, d'aller jouer aux Émirats. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, en termes d'âge, de compétitivité. كاينين كيلعبوا l'Europa League, كاينين كيلعبوا la Conference League, كاينين عندهم un futur اللي جايه مع l'équipe nationale مع الفرق ديالهم. Et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui. Maintenant, بحال مع Hamdallah, à un moment donné, j'avais appelé pas Hamdallah, et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler. بحال اللي كنقول بالحق, j'essaye de faire le choix le plus logique. Mais par rapport à ta question, je peux te poser la même question. Pourquoi tu ne me parles pas d'autres joueurs comme Batna, comme d'autres? Pourquoi Rahimi en particulier? Ok, Batna aussi.